Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. chapitre 12. Toujours dans le livre de Coríntios, Toujours dans le livre de Corinthiens, no capítulo de número 12, chapitre 12. vamos ler o versículo 10. On va lire le verset 10. Depois vamos pular no capítulo 14. Après, on va aller dans le chapitre 14. Vamos ler os versículos 3, 4 e 5. On va lire les versets 3, 4 et 5. Se você puder se colocar em pé, Si reverência vous à vous mettre palavra. debout pour la parole. Livro de Paulo aos Coríntios, Le livre de Paul Corinthiens, capítulo de número 12, chapitre numéro 12, versículo 10. verset 10. Mana Helena, pelo amor de Deus. Sœur Hélène, si peut lire. Je lis la parole Amen. du Seigneur, 1 Corinthiens 12, 10, et Yes. dit ceci. À un autre, la possibilité de faire des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses langues, à une autre, interprétation de langue. Chapitre 14, Oui. versets 3, 4 et 5. Je lis. Corinthiens, chapitre 14, verset 3 et 5. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Yes. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle la langue. À moins ces dernières n'interprètent pour que l'Église reçoive une édification. Versículo 22. Toujours le 14. Verset 22, chapitre 14. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour le non-croyant. Versículo 24. En revanche, si tout prophétise et que non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Parole do Senhor. Amen. Podemos nos assentar, amém? On peut s'asseoir. Amen. Eu queria falar com a igreja hoje sobre o dom da profecia. Je voulais parler aujourd'hui avec l'Église sur les dons de la prophétie. Domingo passado, Dimanche dernier, nós falamos do versículo 1, 12 e 3 do capítulo 10. nous avons 12. parlé du verset 1, 2 et du verset 12. Onde Paulo fala sobre os ignorantes acerca dos dons espirituais. Là où Paul parle acerca des ignorants, Aqueles que ignoram os dons ceux qui espirituais. ignorent les dons spirituels. Nós vimos de diversos aspectos de como um crente é capaz de ignorar os dons Nous espirituais. avons vu des différents aspects comment un chrétien est capable d'ignorer les dons. Nós falamos que aqueles que não conhecem vivem na ignorância. Nous avons dit ceux qui ne connaissent pas, ils vivent dans l'ignorance. Aqueles que conhecem e não sabem usar os dons vivem na ignorância. Ceux qui connaissent aussi, qui ne savent pas utiliser aussi, vivent dans l'ignorance. Aqueles que conhecem e utilizam mal os dons também vivem na Ceux ignorância. qui connaissent aussi, ils utilisent mal, ils vivent aussi dans l'ignorance. Ao explicar, nós explicamos várias coisas interessantes. Nous avons expliqué beaucoup de choses intéressantes. Mas uma das coisas que eu vou repetir, talvez na pregação, vai ser essa. Mais quelque chose que je vais répéter dans la prédication, ça va être ça. O agir de Deus é simples. L'agir de Dieu, c'est simple. Nós é quem complicamos. C'est nous qui compliquons. Deus, quando vem com os dons espirituais, Dieu, quand il vient avec les dons Deus spirituels, não colocou uma matemática difícil para explicar. Dieu n'a pas mis une mathématique difficile pour Não expliquer. colocou um cálculo para ninguém ter que decifrar o Il n'a resultado. pas mis un calcul pour que quelqu'un puisse déchiffrer. Deus não colocou um quebra-cabeça nos dons Il n'a espirituais. pas mis un casse-tête dans les dons spirituels. Ele é tão simples Il est trop simple que nós é quem complicamos a simplicidade que do agir de nous-mêmes nous Deus. compliquons la simplicité.
Queremos inventar fórmulas. Nous voulons inventer des formules. Queremos inventar coisas. Nous voulons inventer des choses. Em um lugar em que Deus não inventou À coisas. un endroit là où Dieu n'a pas inventé de Deus choses. colocou no meu coração nessa manhã Dieu l'a mis dans mon cœur ce matin para continuar a falar sobre os pour que dons je espirituais. continue à parler de dons E spirituels. hoje vamos falar sobre profecia. Et aujourd'hui, on va parler de Um prophétie. dos dons Un des dons que cria muito escândalo na igreja. qui crée beaucoup de scandales dans l'église. Um dos dons Un des dons que Deus, que Dieu, na sua palavra, dans sa parole, vai dizer que é maior il va dire que c'est plus grand de todas. de tous. Entre todos os dons, Dans tous les dons, todas elas têm importância. dans tout ça, il y a, chacun d'eux, il y a son Deus nunca importance. vai dar nada que não tenha importância Dieu ne na va jamais igreja. donner quelque chose qui n'a pas d'importance à Mas de l'église. todos os 9 dons Mais dans espirituais, tous les 9 dons spirituels, Deus vai exaltar o dom da profecia Dieu acima va dos outros. exalter le don de la prophétie acima de E nós d'autres vamos começar a dons. entender pela palavra do porquê Deus faz isso. Nous allons comprendre à travers la parole pourquoi Dieu fait ça. A Bíblia no versículo 10 La Bible dans le verset 10, vai falar que existem vários dons. il va dire qu'il existe beaucoup de dons. Existem dons de inspirações, Il existe les dons d'inspiration. que vocês conhecem ela, classificamos já algumas vezes. Si nous connaissons déjà, on l'a classifié E déjà. dentre esses dons de inspirações, Entre ces dons d'inspiration, existe uma delas chamada dom de profecia. existe aussi un d'elles qui s'appelle don de prophétie. Dom de falar em línguas Don de parler en e langue dom de interpretação de et línguas. le don d'interprétation Mas de nosso langue. objetivo não é falar dos outros dons, é falar apenas de uma. Notre objectif, ce n'est pas parler de d'autres dons, c'est O parler d'un que seul don. o que é profecia? C'est quoi la prophétie? Irmão, uma das primeiras coisas que precisamos diferenciar. La première chose que nous devons différencier, Dom de profecia les dons de prophétie, não é ministério profético. ce n'est pas un ministère O prophétique. ministério Le profético ministère prophétique, é outra coisa. c'est une autre chose. E dom de Les profecia dons de prophétie, é outra c'est une coisa. autre chose aussi. Dom de Les profecia, dons de prophétie, ao mesmo tempo, en même temps, ela não é declaração ce profética. n'est pas une déclaration prophétique. Vou repetir. Je vais répéter. Dom de Les profecia dons de prophétie, não é declaração c'est profética une déclaration, c'est pas une déclaration e prophétique. tampouco um ministério profético. Même au moins un ministère prophétique. Dom de Les profecia dons de prophétie, é uma particularidade diferente desses dois c'est une aspectos. particularité de des aspects. Alguém pode ter ministério profético Quelqu'un peut avoir le ministère prophétique, e ao mesmo tempo Deus usá-lo no dom de profecia. en même temps Dieu peut l'utiliser dans les dons de prophétie. E alguém pode não ter ministério profético Et quelqu'un aussi peut avoir ne peut pas avoir un ministère prophétique. e ao mesmo tempo ser usado por Deus em En profecia. même temps, il peut être utilisé pour Dieu. Nem pour todos que prophétie. foram usados no Antigo Testamento como Ce profetas n'est pas tout ce qui a été utilisé dans l'Ancien Testament comme prophète. tiveram ministério profético. Ils ont eu le ministère prophétique. Tem pessoas que apareceram para Il y profetizar a des gens qui sont apparus pour que prophétiser. nem foram conhecidos como servos de Deus ministerialmente Ils profeticamente n'étaient falando. même pas connus comme serviteurs de Dieu prophétiquement parlant. Ministério profético Le ministère prophétique, é outra coisa. c'est autre chose. Declaração La profética déclaration prophétique, é outra c'est coisa. autre chose aussi. E profecia, dom de La profecia, também prophétie é outra aussi, le coisa. don de prophétie aussi, c'est autre chose. Nossa igreja criamos muita confusão nesses aspectos. Nous, dans l'église, nous créons beaucoup de confusion dans ces aspects. Deixa eu dizer uma coisa. Laisse-moi vous dire quelque chose. A pessoa que La profetiza personne qui prophétise não quer dizer que tem ministério ne profético. veut pas dire qu'il a un ministère prophétique. Precisamos saber diferenciar cada coisa Nous devons savoir différencier chaque chose e colocar cada coisa no seu devido lugar. et mettre chaque chose à sa Por place. exemplo, pregador, Par exemple, quelqu'un qui prêche, servo de Deus, un serviteur de Dieu, que se levanta para qui pregar, se lève pour prêcher, de repente, com uma inspiração divina que ele soudain, sente, avec une inspiration divine, no qui meio da sort, pregação ele começa a usar Au milieu da declarações il proféticas. commence à utiliser des déclarations Ele está usando prophétiques. pela fé que ele tem, Il utilise pour la fé qu'il a, segundo a inspiração divina que recebeu, selon l'inspiration divine uma qu'il a eue, declaração profética une déclaration em prophétique. caso de alguém estiver passando por uma Ah. dificuldade. Selon si quelqu'un passe por une difficulté. Às vezes ele sente aquilo e nem
sabe quem é a Des fois, il pessoa. sent, mais il ne connaît pas ce qu'il a. Às vezes ele nem sabe se a pessoa está ali ou não Des está. fois, il ne sait même pas si la personne est Ele ici ou pas. simplesmente usa declarações Simplement, il proféticas. utilise des déclarations prophétiques. Todo crente Tous les craintes pode usar peuvent utiliser a declaração la profética. déclaration prophétique. A declaração La profética, déclaration prophétique, muitas das vezes, beaucoup de fois, acontece em um momento de inspiração em arrive un oração. moment d'inspiration en prière. Mas o dom de Mais profecia, le don de às prophétie, vezes Deus vai te usar, você nem vai estar em momento de oração. utiliser, toi, tu n'es même pas au moment de prière. Às vezes você vai estar no táxi, Des fois, tu es dans les taxis. às vezes você vai estar no ônibus, Des fois, tu es dans le bus. às vezes você vai estar no trem ou no Des fois, tu metrô, vas être dans le train ou dans às le vezes métro. você vai estar no Des trabalho. fois, tu vas être au Você não tem um travail. momento de Il n'y inspiração a de pas un oração, moment d'inspiration de mas de repente prière. Deus abre a tua Mais boca para si você là, Dieu usar. ouvre ta bouche pour te A pour profecia utiliser. La prophétie, É Deus empurrando o teu homem interior c'est Dieu qui pousse ton homme a à falar de l'intérieur, coisas que estão dentro para à fora. parler des choses qui sont à l'intérieur pour Você dehors. começa a falar de Tu commences coisas à parler des choses que Deus revela no que teu Dieu homem révèle interior. dans ton E intérieur. o teu homem Ton interior homme intérieur fala através de parle à Deus. travers de Dieu. Pessoal, precisamos entender. Nous devons comprendre. Paulo vai dizer: Paul va dire, em parte conhecemos la partie que nous connaissons, e em parte profetizamos. la partie que nous prophétisons. Uma coisa que eu queria aqui ensinar para a igreja: Quelque chose que je voulais enseigner à l'église. todo mundo que é usado em Tout le profecia monde qui est utilisé en prophétie, precisa conhecer que il doit connaître. Deus vai usar segundo a inteligência que você e eu temos. Dieu va utiliser selon l'intelligence que toi et moi nous avons. Deus, quando te usar em Dieu, profecia, quand il va utiliser en prophétie. se você não sabe falar a palavra em tenhado, Si tu sais pas parler você la vai parole, usar uma outra linguagem porque você não sabe falar a palavra em tenhado. Si tu vas utiliser la parole, E como é que se fala em tenhado em francês? É em tenhado. É filho da. Ou seja, encontrei a minha esposa com um filho. mon fils. Beau-fils, isso aí, né? Se você não sabe falar essa palavra, Si tu connais beau-fils pas em la tenhado, parole, beau-fils, quando você for para profetizar para alguém, quand tu vas aller pour prophétiser, e Deus te dá uma profecia através do enteado daquela et pessoa, Dieu te donne une prophétie, você vai usar uma outra linguagem, não a palavra enteado. Tu vas utiliser une autre parole, pas beau-fils. Beau-fils. Isso quer dizer, C'est-à-dire, não foi Deus que esqueceu a palavra ce enteado. n'est pas Dieu qui a oublié la parole beau-fils. É eu que não sei a palavra. C'est moi qui ne connais pas E la Deus me parole. usou segundo o conhecimento que eu tenho. Et Dieu m'a utilisé selon la connaissance que j'ai. Muitos pregadores hoje Beaucoup de prêcheurs, abafam os de dons de aujourd'hui, profecia ils étouffent les dons de porque eles prophétie dizem que Deus não pode errar a gramática. parce qu'ils disent que Dieu ne peut pas faire des Deus erreurs não dans pode la errar o parole. português. Dieu ne peut pas faire des erreurs au Deus não pode portugais. errar o Dieu francês. ne peut pas errer Isso dans não le é Deus français. que deu essa Ce profecia. n'est pas Dieu qui a donné cette Meu francês prophétie. tudo torto assim, esse que será que é Deus? Le français, c'est tordu comme ça. C'est Deus, Dieu qui quando a vem donné. para usar a pessoa, Dieu, quand il vient pour utiliser Ele usa quelqu'un, segundo o conhecimento que a il pessoa utilise tem. selon la connaissance que la personne a. Se o meu português é tudo errado, Si mon portugais, c'est tout a minha tordu, profecia também vai sair tudo ma errado. prophétie aussi va sortir en erreur. É o conhecimento que eu tenho, Et la connaissance que que Deus j'ai, descarrega nele para liberar daquele que jeito. Dieu a mis en moi pour dire de cette Se façon. você está acostumado a trabalhar com informática, Si tu es habitué à travailler avec se l'informatique, você tem muita informação de si tu informática as dentro de beaucoup você, d'informations d'informatique, quando Deus for para te usar em quand profecia, Dieu va te você vai usar a profecia na linguagem tu vas informática. utiliser aussi la prophétie à langage informatique. Porque é o que você engoliu de Parce que conhecimento. c'est ça que tu as en connaissance. Se você está acostumado com a palavra de Si Deus, tu es habitué avec la parole de Dieu, engoliste muita palavra, tu as avalé beaucoup la parole quando de você Dieu. for para profetizar, Quand tu vas aller pour você vai prophétiser, usar a linguagem da palavra tu de vas Deus. utiliser la langue Ou de la seja, a parole de Dieu. profecia, Ou soit la aquilo que prophétie, o Paulo diz, c'est ça qui peut dire. profetizamos na parte do conhecimento Nous que nós prophétisons temos. dans la part de la connaissance que nous avons. Olha, jamais você vai ver Deus usar Jamais alguém Dieu va utiliser quelqu'un que não tem conhecimento de quase nada qui n'a pas la connaissance de e rien começar a profetizar como um doutorado. et commencer à prophétiser comme un docteur. Deus, quando vem para
para usar alguém Dieu, em quand il profecia, vient pour utiliser quelqu'un en prophétie, Deus ele te usa na linguagem do conhecimento que você tem. il t'utilise dans le langage de la Se você connaissance fala que tu lingala, as. vai profetizar em lingala. Si tu parles lingala, tu vas Se prophétiser en você lingala. fala em português, em francês, Deus vai te usar naquela Si tu linguagem. parles en portugais, en français, il va t'utiliser dans Salvo ce langage. se, Si, vou abrir um parênteses, se Deus te usar em línguas com interpretações. si Dieu t'utilise avec les langues, avec les Aquilo é um outro assunto que não é um assunto de c'est hoje. une autre chose qui n'est pas. Quando Deus vem para querer te avec usar Dieu. em uma outra dimensão, Quand Dieu vient pour Ele t'utiliser dans une autre me dimension, leva a profetizar em mandarim sem eu saber falar em il mandarim. t'amène à prophétiser C'est en autre mandarin chose. sans que toi tu connaisses à Ali parler nós mandarin. estamos a C'est une autre misturar chose. Là où on a- est en train de A mélanger profecia la e o prophétie dom de falar em langue et ao le mesmo don de tempo. parler en langue en même temps. Eu estou querendo dizer o seguinte: Je veux dire o suivant. existem níveis em Deus Il existe des niveaux en que Dieu. Deus pode pegar dois dons Et Dieu peut mettre des e dons, juntar elas ao mesmo tempo mélanger numa et só en pessoa na même mesma temps, hora. une seule personne en même temps. Mas o nosso assunto aqui é Mais profecia. notre Sujet. sujet ici, c'est la prophétie. A profecia C'est la prophétie. é naquilo que eu conheço. C'est à ce que moi je connais. Em parte conhecemos En partie, on connaît. e em parte Et profetizamos. en partie, on Olha, eu já vi prophétise. pregadores J'ai déjà vu des a gens qui matarem prêchaient, muita gente que tem dons de à profecia tuer beaucoup de gens qui avaient beaucoup de dons de por prophétie. causa da forma em que eles davam À profecia. cause de la forme qui donnait la Para prophétie. eles aquilo não era Deus. Pour eux, c'était pas Só Dieu. porque errou numa linguagem Parce da qu'il a fait gramática, une erreur dans une langage só de porque grammaire. usou vocabulário que ele está C'est parce acostumado a qu'il a usar da. utilisé un vocabulaire qu'il da agricultura, da roça. utilise tout le temps dans l'agriculture, Então, dans la roça. eles pensam que não pode ser Deus falar esse Ils tipo de pensent que ce linguagem. n'est pas Dieu qui parle ce genre de Mas se langage. esquecem que Deus usa a pessoa naquilo que a pessoa está Mais ils acostumada. oublient que Dieu utilise les gens dans ce qu'il est en train de Por se exemplo, uma construire. das vezes, Quelquefois, o irmão usou uma linguagem muito interessante. un frère il a utilisé un langage très E intéressant. talvez muitos de nós aqui não conhecemos. Et peut-être beaucoup de nous aussi on E connaît eu não pas. sabia aquela linguagem. Et moi je ne connaissais pas cette E eu não sabia que langage. aquela linguagem tinha na Bíblia. Je ne savais pas non plus qu'il y avait dans la Ele Bible. usou a linguagem prumo. Elle a utilisé la langage Talvez prumo. muitos de vocês aqui não sabem. Peut-être beaucoup ici O prumo é connaissent pas. instrumento C'est un que instrument nós temos na construção civil. que nous avons dans la Que construction nós civile, colocamos para nivelar a parede se ela está reta ou está torta. que nous mettons si le mur il est pas droit. Quem conhece o prumo sabe como Qui funciona o connaît le prumo. prumo, il sait comment il Quando fonctionne. aquele irmão usou o prumo, Quand cet frère il a utilisé le prumo, eu fiquei assim, o que é o prumo? j'ai regardé c'est quoi qui est. E eu fui c'est lhe quoi le prumo? perguntar para Je ele me lui ai demandé explicar o que era aquilo. expliquer ce que c'était. E ele me levou na Bíblia, Il m'a ramené me dans la mostrou que Bible. aquilo estava escrito na Il m'a Bíblia. montré que c'était E écrit ele dans foi la Bible. buscar o prumo Il est parti e chercher. me mostrou como Il m'a funciona montré o comment ça prumo. marche. Quando ele me mostrou como Quand il m'a funciona o montré prumo, comment ça marche. aí eu le prumo, entendi a linguagem da profecia que ele j'ai estava dando. compris la langage de la prophétie. Ele qu'il usou donnait. a profecia Il a utilisé na la linguagem da prophétie construção civil que dans ele la- conhece. dans la langage de la construction qu'il lui connaissait. E eu não conhecia, eu tinha Moi, que je pedir connaissais explicação. pas. Je devais demander l'explication. Ou seja, aquilo que você está Soit acostumado ce que tu es accostumé, é naquilo que Deus vai te c'est usar para dans ce que Dieu transmitir va utiliser pour transmettre a les mensagem. messages. A mensagem para o povo Les dele. messages dans A le peuple mensagem de para a Dieu. igreja. Les messages pour l'église. A profecia La prophétie. é ato de C'est prever un acte de prévoir futuro, le futur. influenciar uma orientação do Une povo de Deus, orientation dans le peuple de Dieu. de conhecer as De circunstâncias, connaître les de dar a circonstances. conhecer ao De povo donner la as connaissance circunstâncias à que connaître estão son para peuple. acontecer. La circonstance qui doit arriver. A La profecia prophétie, é ato de mostrar ou c'est l'acte prever de montrer ou prévoir o futuro, le futur, dar uma orientação para o povo donner de une Deus, orientation au peuple de de Dieu, mostrar a revelação do pensamento e da vontade de de Deus. montrer le pensement et La volonté la de Deus. volonté de Dieu. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo Deuxième 20. Pedro, chapitre 1, verset 20. Pedro vai falar sobre a vontade de Deus no meio do povo. Pierre il va dire sur la volonté de Dieu au milieu du peuple. Deus, quando quer vir no meio do povo dele, Dieu, quand il veut venir dans le milieu uma de das son peuple, coisas que ele usa une des choses qu'il utilise para orientar o povo pour orienter le peuple,
é a profecia. C'est la prophétie. Só que essa Sauf profecia, que cette prophétie, para vir em mim se manifestar em pour que você, ça vienne en moi et à toi pour se é manifester, necessário que eu sinta a c'est inspiração nécessaire divina. que j'ai la inspiration divine. Eu já expliquei para vocês, mas vou J'ai déjà repetir. expliqué ça, mais je vais É como se répéter. fosse alguém dentro de você que quer falar alguma coisa para fora. C'était quelqu'un qui est à l'intérieur de toi, de toi, il veut dire Você quelque sente chose. uma voz do teu Tu interior sens une voix à l'intérieur de de toi, alguém querendo falar uma de quelqu'un qui mensagem veut pro parler povo. un message pour le peuple. Você sente uma força Tu no teu sens une espírito, force dans ton esprit, como se quisesse manifestar ou il mostrar veut se manifester ou aquilo que montrer está dentro de ce você. qui est à l'intérieur de toi. É algo que vem em você. C'est quelque chose qui est en toi, Você sabe que tu sais que Deus quer te usar. que Dieu veut E utiliser. muitas das Et vezes, beaucoup de fois, e em profecia, en prophétie, Deus ele te dá a mensagem completa. Dieu te donne le message E muitas complet. das vezes, Et beaucoup de fois, em profecia, en prophétie, Deus só vai te dar o começo. Dieu va te donner seulement au commencement. Precisamos começar a saber esse tipo de aspecto. Nous devons savoir ce genre d'aspect. Às vezes Deus só vai te dar o começo. Des fois, Dieu va te donner seulement le O début. que eu tenho que fazer quando Deus dá o Ce que começo? je vais faire quand le Dieu me donne le E o début. que eu tenho que fazer quando Deus me dá o Qu'est-ce que completo? je vais faire quand Dieu me donne le Olha, complet quando aussi? Deus te dá o começo, Quand Dieu te donne le début, Deus vai te dar o resto. Dieu va te donner le Quando eu reste. marcar o passo no Quand je começo. vais marquer le pas dans le début. Se Deus me disse alguma coisa, por exemplo, a irmã Si Helena, Dieu me dit quelque chose pour la sœur vai na Hélène, irmã Helena que eu vou te usar em profecia. tu vas à la devant la sœur Hélène, je vais t'utiliser en prophétie. A orientação é clara. L'orientation Eu c'est tenho que clair. ir para ele me usar. Je dois aller devant la sœur Eu Hélène tenho pour que qu'il marcar puisse o passo m'utiliser. para ele dar o resto. Je dois marquer le pas parce que lui puisse donner les restes. Se eu não for, Si je pars pas, Deus não vai dar o Dieu ne resto. va pas donner les restes. Então é necessário que a C'est igreja, nécessaire que l'Église quando entende essa primeira quand parte comprendre cette première da partie profecia de de la Deus que vem em prophétie que você, Dieu vient en toi, numa inspiração que dans vai une naquela inspiration pessoa, qui part dans cette naquela personne, sensação que você dans sentiu cette que Deus sensation quer que te tu usar sens naquela que Dieu pessoa. veut t'utiliser à cette Então personne. você vai Tu naquela pars pessoa. devant cette Que o personne. resto Deus vai Le derramar em reste, Dieu você. va te donner. A segunda La parte deuxième partie da de profecia, la prophétie, quando Deus te dá quand tudo, Dieu te donne tout, isso pode acontecer c'est pas arrivé através de sonhos, à travers des rêves, isso pode acontecer ça peut arriver através de voz à audível. travers des voix que tu écoutes, Você ouve Deus tu te falar. écoutes que Dieu te Isso parle, pode acontecer. ça peut arriver. Deus colocou as Dieu palavras a mis dentro les do teu paroles pensamento. dans ton passé. Deus te deu tudo. Dieu t'a donné tout. Aqui é onde nós precisamos saber. C'est là où nous devons Paulo savoir. vai dizer Paul va o dire espírito de profeta, l'esprit des ou seja, o prophètes, espírito da profecia, l'esprit de la está prophétie, sujeito ao profeta. c'est un sujet des prophètes. Ele Nicoloba, Il veut dire, vou ficar em português só por causa do je irmão. vais dire par Isso quer dizer à cause de mon frère, ça que veut dire eu que Moi, recebi a que je mensagem, reçois le message, eu tenho que saber como je dois transmitir a mensagem. savoir comment transmettre ces messages. Eu tenho que discernir a Je dois mensagem discerner les messages para transmitir a pour mensagem na hora transmettre certa. ce message au moment certes. O problema é que não falta Le problème, profeta, c'est qu'il ne manque pas de não prophètes. falta dons de Ne profecia. manque pas les dons de O que prophétie. está a matar Ce qui tue, é como comment transmitir transmettre a profecia. la prophétie. Isso é o que está a matar C'est muitas ça qui igrejas. tue beaucoup des Irmão, églises. precisamos Nous entender. devons Tem comprendre. pessoas da Il y a igreja des gens dans que l'église gostam de receber qui aiment profecia. recevoir la Pode prophétie. falar bem no Il geral. peut parler dans le Ele vai général. gostar daquilo. Il va aimer. Mas também precisamos Mais saber nous devons savoir que aussi tem pessoas qu'il y a que des não gens gostam que qui ele ne fale as savent pas profecias qu'on dele em ne geral. parle sa prophétie en général. Discernimento. Le discernement. Isso é o que está matando as C'est ça igrejas. qui tue l'église. E o que fazer quando isso C'est- acontece? O que nous devons faire quand É ça arrive? simples. C'est simple. Vai na pessoa. Tu parles à la Sabe, déjà personne. pressionioso. Que Dieu t'a donné déjà Deus já te tout. deu toda a Il t'a donné mensagem. déjà toutes les Já te deu o messages. nome da Il t'a donné pessoa. déjà le nom de la Vai na personne. pessoa e Va transmite. devant la personne et tu Olha, transmites. irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Frère, laisse-moi te O dire que quelque está a chose. matar hoje em dia as Ce igrejas qui tue também, l'église aujourd'hui, nos dons de dans les profecia, dons de prophétie, são aquilo que nós chamamos ce de... que nous appelons, Tem uma palavra, aqui E aí, nós falamos parole. muito. Ai, Jesus, a palavra está a fugir. Aqueles profetas que pedem dinheiro, tem uma palavra les que eu não falo prophètes aí. qui seront. Scroll, não sei se é scroll, mas enfim.
Sabe aqueles profetas que recebem alguma coisa, mas para Les transmitir prophètes tem qui, que dar demandent, dinheiro? qui reçoivent quelque chose, mais pour donner cette prophétie, vous devez les payer. Os profetas 007. Les prophètes Os profetas 007, gentilis. ils changent les jet-li. Aqueles profetas que para transmitir uma mensagem, Ces prophètes qui, pour transmettre une eles message, vêm em você ils viennent en e dizem toi, tem alguma coisa de Deus ils para te disent j'ai dar. quelque chose de Dieu pour te Mas para donner. aquilo vir, Mais plus que je para puisse te mim te donner, entregar, je puisse te donner, você precisa me fazer uma tu transferência dois do me faire valor. une transférence d'une valeur. Isso é que está a matar os dons C'est da ça qui profecia. tue les dons de prophétie. A Bíblia La Bible condena esse tipo de ato. condamne ce genre de Aliás, actes. deixa eu te dizer uma coisa. Laisse-moi te dire quelque chose. Deus derrama dons espirituais. Dieu derrame les dons Todos os spirituels. dons Tous les espirituais dons é spirituels, para a edificação da c'est pour igreja. l'édification de Quando se l'église. torna um ato de Quand comércio, ça commence à devenir un acte de commerce, Deus não está no meio. Dieu il n'est pas dans le milieu. Deus nunca vai derramar os dons Dieu para fazermos il com va jamais comércio. derramer les dons spirituels pour nous. O que Pour está faire des a commerces. matar as igrejas hoje Ce em dia, qui tue l'église aujourd'hui, quando recebe alguma quand tu coisa, reçois quelque chose, é para querer se usufruir de bens pessoais. tu fais t'offrir des biens A Bíblia vai contar personnels. a história de Balaão. La Bible va raconter l'histoire de Balaam. Uma coisa interessante. C'est quelque chose de très Você intéressant. sabia Vous savez que que uma das palavras que mais usamos nas une igrejas des paroles que nous utilisons beaucoup dans l'église, não saiu da voz de qualquer outro profeta, mas ce saiu do n'est profeta pas Balaão. sorti de la bouche de n'importe quel Moïse prophète, a c'est bien sorti voté. de la bouche du prophète Balaam. Moïse não falou essa Moïse, palavra. il n'a pas parlé cette parole. Samuel não falou essa Samuel palavra. non plus, il n'a pas dit cette parole. Nem Davi falou essa Même palavra. pas David n'a pas dit cette Mas saiu da parole. boca do C'est Balaão. sorti de la bouche de prophète Deus não é Balaam. homem para que minta, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nem filho do homem para que se ni arrependa. fils de l'homme pour se repentir. Nani alobiango? C'est qui a dit? Balaão. C'est le prophète E Balaam. quem era Balaão? Et c'est qui était Balaam? Estuda a palavra de Deus. Étudie la parole de Dieu. Aquele que usava os dons de C'est lui Deus qui utilisait le don de em Dieu favor do en comércio. faveur de commerce. Para ele Pour profetizar, que lui puisse se tinham que lhe pagar. prophétiser, on devait le Isso payer. quer dizer C'est-à-dire que Deus, que Dieu, Deus é um Deus, ele é místico. c'est un mystique. Vou te dizer uma coisa. Je veux te dire quelque Deus chose. ele ama Dieu aime derramar os dons dele derramer son em don pessoas dans les que ele gens sabe qu'il sait que vão usar mal aquele qu'il dom. va utiliser mal ces dons-là. Vou repetir. Je vais répéter. Deus Dieu usou os dons dele utilisait ces dons na vida de dans Balaão, la vie du prophète sabendo Balaam, que Balaão en sachant que le prophète não era o Balaam, verdadeiro filho il dele. n'était pas son véritable fils. Deus faz muito isso Dieu porque fait beaucoup ça pourquoi? para condenar Pour condamner aquela pessoa cette personne ao inferno. à l'enfer. Aquela pessoa Cette sabe personne, elle que sait está recebendo de qu'il Deus, reçoit de Dieu, mas ele quer se mais usufruir elle veut s'enrichir dos dons de Deus avec les dons de Dieu para receber pour recevoir alguma coisa da quelque parte. chose de la part. E isso foi uma das pessoas. C'est une des Hoje em personnes dia, muitos de nós na que igreja falamos aujourd'hui essas palavras beaucoup dele. de gens à l'église nous parlons Mas não de sabemos sa que parole. Deus condenou Mais nous ne Balaão. savons pas que Dieu a condamné Sabe quem Balaam. matou Balaão lá na Vous frente? savez qui a tué Balaam devant? Os filhos de Israel. C'est les enfants Deus d'Israël. disse para eles: Dieu il a dit à vocês les estão em enfants guerra com o d'Israël, povo deles. vous êtes en guerre Pega avec Balaam. leur peuple. Prends Mesmo Balaam, que ele profetizou, même s'il a eu lhe usei prophétisé, para je profetizar l'ai vocês. utilisé pour Matem ele, prophétiser, porque ele é falso pour profeta. prophétiser. Vous le tuez parce qu'il est votre prophète. Deus Dieu está nos alertar. nous alerte. Quando ele te derrama os dons Quand il te espirituais, derrame les dons não spirituels, usa para bens apropriados. n'utilise pas pour les biens Todos personnels. esses profetas que você não vê no Tous TikTok, ces prophètes que vous voyez dans les aqueles que TikTok, aparecem nos YouTube, qui sont dans le YouTube, querendo se usufruir alguma coisa de ils veulent você, que toi tu pousses fica à sabendo que payer. aos olhos de Deus, se não se arrepender, Cherche-le que dans les yeux de Dieu, s'ils ne se répandent pas, estão condenados. ils sont condamnés. Na hora certa, Au moment certain, Deus vai condenar. Dieu va les condamner. Deus Condamner. não quer Dieu ne que veut seus pas filhos, que ses enfants, e que os dons são derramados. entre Dieu, sont Usem ele déramés. pour Les dons benefícios sont próprios. déramés. Ils utilisent A Bíblia vai pour contar a leur história bénéfice. de Pedro. La Bible va dire Pedro. As pessoas viam sombra de Pedro curar. Les gens ils voyaient que As pessoas l'ombre em de quem Pierre Pedro colocava a guérissait. mão era batizado no Espírito Santo. Ceux que Pierre mettait la main, c'était As baptisé du pessoas Saint-Esprit. profetizavam. Les gens ils prophétisaient. Só que naquele meio daquele povo, Sauf qu'au milieu de ces peuples, tinha alguém que viu il y aquilo. avait quelqu'un qui a vu ça. Veio até Pedro. Il est arrivé jusqu'à Disse, Pierre. eu quero isso que Il você a dit, tem. je veux ça que toi tu as. Mas recebe Mais reçois o que eu estou a te dar. ce que je te donne. Recebe dinheiro Reçois e me l'argent. dá os dons Et em me troca. donne ton don. A Bíblia vai en dizer
En échange, Que la Bible Pedro va dire, Pierre, condenou o ato il daquela a pessoa. condamné l'acte de cette Os personne. dons não são usados para benefícios Les próprios. dons ne sont pas utilisés pour les bénéfices Os dons são personnels. usados para benefício de C'est pour outros. les bénéfices des autres. Recebemos ela Nous recevons da parte de Deus de la part de Dieu para pour transmitir transmettre da parte de de la Deus part de Dieu, e não para se non sofrer pour s'offrir do que o outro tem. ce que l'autre a. A Bíblia está La dizendo, Bible dit, capítulo 14, chapitre 14, versículo 3, verset 3, ela vai dizer o il va dire seguinte: le suivant. o que profetiza Ceux qui prophétisent fala aos homens parlent aux hommes para edificação, pour édification, exortação d'exhortation e consolação. et consolation. E aí, aquele que profetiza, Ceux qui prophétisent, ele vai il profetizar va prophétiser para essas três pour dimensões. ces trois dimensions. A La profecia prophétie, vai vir para me il va exortar, venir pour m'exhorter, vai vir para me il va corrigir venir pour me e corriger, vai vir para me il va consolar. venir aussi pour me A consoler. profecia não vai vir La para me prophétie trazer ne problema va na pas venir pour me família. ramener des problèmes dans la famille. Ah, estou a profetizar. Oh, je Eu prophétise. andar com eu. Dans ta Teu maison. marido é feiticeiro. Ton mari est Você também sorcier. falta de Toi conhecimento. aussi, a manque Voltaste de em casa, conhecimento. trouble na Tu família. vas mettre trouble Não é de dans ta Deus essa famille. profecia. Ce n'est pas la prophétie A de profecia Dieu. só tem essas três La dimensões. prophétie a que ces trois A profecia dimensions. não vem para La dividir irmão prophétie com a ne vient pas irmã. pour diviser les frères avec les A frères. profecia não vem para dividir pai com os filhos. La prophétie ne vient pas pour diviser les pères A avec les profecia enfants. não vem para criar desconfiança La entre os prophétie ne vient parentes. pas pour mettre la disconfiance entre la A famille. profecia não vem para criar esse tipo de coisas La na prophétie igreja. ne vient pas pour créer ce genre de choses dans A l'église. profecia, La prophétie, ela vem para elle edificar, vient pour édifier para l'église, corrigir pour corriger e para l'église, consolar. pour consoler l'église. Tinha uma irmã Il y avait une sœur no Brasil au Brésil. que ela, o filho que ela tinha, na época que foi profetizado, esse filho já tinha 15 anos de idade. Son enfant qu'elle avait, à l'époque qui était prophétisé, son enfant il avait déjà 15 ans. Mas antes dela do menino nascer, Avant que cet enfant soit né, essa mulher tentou abortar aquele menino várias vezes. cette femme elle a essayé d'avorter cet enfant beaucoup de fois. Como de todas as vezes que ela tentou À abortar, ela chaque não fois qu'elle a conseguiu. essayé d'avorter, elle a pas O menino arrivé. nasceu, Son fils était né. mas só que esse período todo, Mais sauf que pendant do ces aborto até 17 os ans, 15 anos do elle menino, avorte jusqu'à 15 ans de cet essa enfant. mulher ela não ficava em paz com Cette aquele ato que femme ela elle fez. n'était pas en paix avec cet acte qu'elle avait Aquele fait. ato lhe condenava todos os dias. Cet acte qu'elle avait fait, ça l'a Ela condamnée não tous les jours. conseguia se perdoar. Elle n'arrivait pas à se pardonner. Ela ia na igreja, mas não se Elle sentia bem. partait à l'église mais ne se sentait pas bien. Ela não se sentia consolado com aquilo Elle que ne ela se tinha sentait feito. pas consolée avec Ela ce se qu'elle avait sentia fait. como se Deus não lhe perdoou Elle nunca. se sentait comme si Dieu l'avait jamais pardonné. Só que em dos cultos, Sauf qu'une fois dans trouxeram l'église, pregador que foi pregar na igreja deles. ils ont ramené quelqu'un qui pouvait venir pour prêcher O dans pregador que foi l'église. pregar, La personne qui est venue prêcher dans Deus lhe l'église, usou de tal forma poderosa Dieu l'a utilisé d'une forme puissante. e ele começou a profetizar na vida dessa Il a irmã. commencé à prophétiser dans la vie de cette Só que sœur. detalhe, Les détails, ela falou no microfone elle a dit dans le o microphone que a irmã fez quando estava grávida ce que la sœur a fait. e o quand que elle était enceinte. aconteceu Ce qui est arrivé e quem é aquele menino. et ce qui c'est cet enfant. Uma coisa interessante, Quelque chose de très falou intéressant. apontando para a irmã Il a parlé, il a pointé e sur a irmã la sœur. confirmou que é Et verdade. la sœur a confirmé que E c'était la vérité. ele transmitiu a mensagem Il a de Deus à transmis irmã. le message de Dieu à cette Disse sœur. para aquela irmã que Deus já te perdoou, isso aí esquece. Il a dit à cette Consolou a sœur vida da irmã. que Dieu t'a déjà pardonné. Uma coisa Il interessante, a consolé la ela vie de foi cette sœur. consolada, Il était consolé cette mas só sœur. que entrou uma confusão na Mais igreja. sauf qu'il est rentré une Porque confusion o dans filho l'église. descobriu que a mãe queria lhe matar no ventre. Parce que cet enfant il a découvert que sa mère elle voulait le tuer dans le ventre. O que aconteceu na Ce igreja? qui est arrivé dans l'église, A igreja ficou dividida no meio. l'église était divisée en Uns milieu. disseram isso não é de Deus. Ils ont dit que c'est pas de Os Dieu. outros disseram isso é de Deus. Il y en a d'autres qui ont dit E c'est eles de Dieu. tiveram que julgar a profecia. Ils ont jugé la prophétie. É ou não é de Deus? C'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Entenderam o que é?
Ils ont compris que a forma que o pregador que la usou forme que le prêcheur a utilisée, é a forma errada. c'est une manière A en erreur. profecia era certa, La prophétie, c'était certes, mas a forma mais la forme, era a forma errada. c'est une forme en erreur. Pessoal, tem coisas da vida Il y a de des choses pessoas dans la vie des gens, que é particular. c'est seulement particulier. Quando Deus te me dá ou te Quand dá, Dieu te donne ou il me donne, precisamos ter nous discernimento devons para avoir transmitir le esse tipo de coisa. discernement pour transmettre ce genre de choses. Então temos que falar com a pessoa no Nous devons particular. parler avec la personne dans les Se esse particuliers. pregador usasse aquilo no Si particular, cette pécheur utilisait ces choses a irmã ia ser particulièrement, consolada do mesmo jeito. la sœur elle devait être consolée dans la même Mas façon. do jeito que ele usou, Mais de la façon qu'il a utilisé, criou confusão no filho. créer des confusions dans son Precisamos enfant. saber Nous devons savoir que Deus que Dieu, é Deus que c'est un Dieu qui consola. console. A profecia, La quando Deus te prophétie, dá, quand Dieu te donne, Deus te dá Dieu te donne, pardon, para Dieu te te donne consolar, pour te consoler, para me corrigir pour me e corriger para me edificar. et pour m'édifier. Olha uma coisa interessante. Édifier, pardon. Deus, quando vem Quelque para chose falar de d'intéressant. correção em profecia, Quand Dieu vient pour parler en prophétie, se ele entrar em detalhes, s'il rentre en détail, é porque é melhor você ir no particular com a pessoa. c'est meilleur que tu parles en particulier et parles à la personne. Deus pode te dar A cette detalhes dos erros que a pessoa fez. Dieu peut te donner les détails des erreurs que cette personne a Pelo amor fait. de Deus, para não criar Pour confusão na l'amour de igreja. Dieu, pour ne pas créer la confusion Vai falar à no l'église, privado. va dire en privé à cette personne. Deus, quando te dá uma profecia Dieu, em quand te donne pecado, une prophétie de à alguém, péché de quelqu'un, duas coisas podem deux acontecer. choses peuvent arriver. Ou Deus está condenando aquela pessoa, Oh Dieu, il condamne cette ou personne. Deus está perdoando aquela Ou pessoa soit para não que fazer Dieu il mais. pardonne cette personne pour ne plus qu'il As fasse. Les profecias, prophéties, quando elas vêm, quand ils viennent vêm para pour corrigir pour e corriger, para edificar a vida pour das pessoas. édifier la vie des gens. Eu, Moi, na minha vida, dans ma vie, desde que eu me conheço como servo de depuis que je Deus, me connais comme serve de Dieu, já recebi várias j'ai profecias. déjà reçu beaucoup de prophéties. Muitas delas eram apenas confirmação daquilo que Deus Beaucoup de fois, c'était seulement des confirmations. já falara através de Dieu sonhos, a parlé à travers des rêves, através de visões. à travers des visions. Mas uma coisa precisamos Mais saber, quelque chose nous devons savoir, que o cristão que les chrétiens precisa andar na orientação da ils palavra doivent de Deus. marcher dans l'orientation de Toda la parole de Dieu. profecia que vier na tua Toutes les vida, prophéties qui viennent dans ta vie, examina ela pela palavra. examine-elles pour la parole de O Dieu. que a palavra diz? Ce que la parole dit. O que a Bíblia Qu'est-ce diz? que la Bible dit? Nenhuma profecia vai vir fora da Aucune palavra. prophétie va venir en dehors de la parole. Através da À palavra, travers de la parole, nós julgamos Nous todas jugeons as outras toutes les manifestações autres de Deus. manifestations de Dieu. Através da À palavra, travers de la e parole, nós começamos a que nous julgar todos avons os atos. commencé à juger tous les actes. É necessário que o C'est homem nécessaire que l'homme comece a entender que a il commence profecia, à comprendre que la prophétie elas podem vir de diversas ils formas. peuvent venir de diverses formes. Nem toda Ce profecia n'est pas toutes les prophéties é de Deus. et de Dieu. Tem coisas que vêm da mente Il y a humana, des choses qui viennent dans la mentalité humaine. tem coisas que vêm dos Il espíritos y a das des choses trevas, qui viennent dans le monde des ténèbres. e tem coisas que vêm de Deus. Il y a des choses qui viennent de Dieu. Irmãos, Frères, vamos ter muito cuidado. on va avoir d'autres Tem coisas attentions. que vêm da mente humana, Il y a des choses qui viennent de la mentalité humaine. tem coisas que vêm do espírito das trevas, Il y a des choses qui viennent dans le monde des e tem ténèbres. coisas que vêm do mundo de Deus. Il y a des choses qui viennent dans le monde de O que Dieu. faz com que muitos de nós sejamos Ce qui fait enganados que beaucoup de gens soient trompés, é a ansiedade de querer ouvir Deus falar c'est conosco. l'anxiété de vouloir que Dieu te parle. Às vezes Deus Des fois, Dieu nos fala no silêncio. nous parle dans le silence. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: o silêncio de Deus é a melhor resposta? Vous avez déjà entendu que ce qui dit le silence de Dieu, Às c'est vezes, se la Deus não meilleure falar réponse. nada, meu irmão, Même si Dieu il parle, acredite que il Ele está no controle, croit confia que lui il est apenas. en contrôle, confie, fais confiance seulement. Assim como qualquer outra Ici, pessoa comme n'importe quelle personne, que sabe que talvez se qui Deus falar, sait si Dieu parle, eu não vou gostar. je ne vais pas aimer. Então é melhor às vezes que Deus fique em Des silêncio. fois, c'est mieux que Dieu reste en silence. Mas muitos de nós Mais beaucoup de nous, estamos tanta sede de ouvir nous avons profecia beaucoup de soif d'écouter les prophéties. que começamos a procurar Que nous profecias commençons à nas redes chercher des sociais. prophéties dans les réseaux sociaux. Começamos a procurar profecias em pessoas que você Nous cherchons sabe des que não é de prophéties, Deus. des gens qui tu sais même pas qui ne sont pas de Dieu. Você sabe que tem pessoas que pagam para lhe Vous savez profetizar.
profetizar. y a des gens qui payent vraiment pour les prophétiser. Asa nem chrétien tem. Il n'est même pas Mas quer chrétien. ouvir alguma coisa da Mais parte de il Deus. veut entendre quelque chose de Pagam la part de Dieu. profetas para ir falar Il paye palavras les para eles. prophètes pour qu'ils puissent parler des A paroles pour lui. sede de ouvir Deus La falar soif d'entendre Dieu faz com que parler. muita gente Fait receba que beaucoup de profecias gens humanas. reçoivent des prophéties humaines. Recebem profecia dos Ils espíritos. reçoivent les prophéties des E esprits. aí, ngana no bakashaki Moi, mamãe. je dis à chaque Eu fois, digo várias je vezes. dis beaucoup de fois, Nosso Deus não é fofoqueiro. notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de commérage. Nosso Deus, Notre Dieu, Ele é tão cuidado com as palavras que Ele tem. il est très doux avec la parole qu'il Que Ele a. não fala qualquer coisa. Il ne dit pas n'importe quelle chose. Mas as pessoas acham Mais les gens ils que pensent Deus fala, tem que falar a qualquer momento, a qualquer que hora. Dieu peut Sabe o que parler acabou n'importe de quel moment, n'importe quelle heure. Dieu n'est pas comme ça. Deus não trabalha desse Dieu jeito ne toda hora. travaille Sabe, pas de for cette loba. façon. De toute façon, Dieu doit Sabe, parler for tout le temps. loba. Dieu doit parler tout le temps. Parole, a palavra que é bom para ler, não La lê. parole qui Mas se quem passe, toda hora Deus fala. il ne lit pas, mais il veut tout le temps que Dieu le Agora, parle. queres que Deus fala com você Tu toda veux hora? que Dieu te parle tout le Vai na temps. palavra. Aller dans la parole. Mas na profecia, Mais sim. dans la prophétie comme Sabe, mas ça, há fofoqueiro Dieu tem. n'est pas un Dieu de commérage. Mas não pensar que Deus é quê? Vous pensez qu'il Aquela, ne sait pas? aquela mamãe madura na esquina que fala à toa. C'est Maman Mado qui parle tout le temps au coin. Que fica toda hora. Qui parle tout le temps dans les Rádio, commérages. agora não vamos a falar Rádio Luanda. À l'Angola, on dit Radio Luanda. Aquele que está toda hora a falar, Deus não é Ceux qui assim. est tout le temps en train de parler, Dieu il n'est pas comme ça. Deus é Deus que quando vem para falar, Dieu c'est un Dieu quand il vient pour parler. fala a coisa certa, Il parle des choses na certes, hora certa, dans l'heure certes, no momento au certo moment certes, e para a pessoa et pour la certa. personne certes. Não tem essa de toda hora. Il n'a pas celle Olha, de tout le Yaya, temps. desconfia. Méfie-toi, Desconfia méfie-toi. de qualquer servo de Deus N'importe quel serve que de toda hora Dieu te fala. qui tout le temps te parle, Tem que profetizar. je dois prophétiser. Profetizar. Je dois prophétiser. Estou banalizando tanto a profetia. On analysait beaucoup la prophétie. Banalizamos muito a Nous profecia. banalisons la Que prophétie. leloba como esse Et coisa. aujourd'hui, ça. Se você tiver dúvida, Si tu as un vou doute, te dar o número do telefone. je vais te donner O le número do telefone é téléphone. isso. C'est ça, c'est ça, Olha, c'est isso é uma ça. profecia, tá? C'est pas une prophétie. Isso até eu posso pegar. Ça, moi, je peux Eu prendre. posso ir no teu TikTok. Je peux aller dans ton TikTok. Posso tirar um screenshot no teu Je telefone. peux prendre un screenshot dans ton Guardar o teu téléphone. número de telefone na minha Garder cabeça. ton numéro de téléphone dans Na ma tête. milícia monte de Je profecia. fais sortir comme une Olha, prophétie. tem tanta coisa de engano no meio do Il y a beaucoup povo. de choses trompeuses au milieu du peuple. Eles vão checar a tua vida com os teus Ils vont vizinhos. checker ta vie avec tes Vão voisins. checar a tua vida com os teus Ils vont amigos. regarder ta vie avec tes amis. Josias, vão checar a tua vida, isso. Ils vont regarder ta vie, ça. Eles vão pegar tudo aquilo que é teu. Ils vont prendre tout ce qui est toi. Vão vir na hora do Ils culto vont venir dans l'heure de e vão culte. começar a fazer como se fosse Ils vont commencer profecia. à faire comme si c'était E aí, une prophétie. nós precisamos ficar muito atentos Nous com avons esses besoin atos. d'être très attentifs. Muito atentos. Beaucoup d'attentifs. Nem tudo isso Ce n'est pas tout vem de Deus. vient de Dieu. Abre os olhos. Ouvre les yeux. Ah, você é isso. Oh, toi c'est ça. Ah, aconteceu com você na tua vida Ça isso. arrive- ça arrive Aconteceu dans ta vie, aquilo. ça, E ça aí, arrive ça. estão a comprar informações para falar na tua Ils vida. achètent des informations pour Ah, mais- parler de ta vie. Na rede social, ultimamente Dans les sai. réseaux sociaux, dernièrement, Não vou falar o nome do profeta, ele é bem je ne vais pas conhecido. dire le nom du prophète. Para il est guardar a connu honra do profeta. pour garder son honneur. Eles estavam em uma emissão. Ils étaient dans une émission. Naquela emissão onde eles Dans estavam, cette émission où ils étaient, ele se deu de profeta. ils s'est levé comme un prophète. Eu vou profetizar. Je vais prophétiser. Deixa eu te falar. Laisse-moi te Tem um dire. número que está te Il y ligando. a un numéro qui Que t'appelle. está falando que vai te dar diamante. Et tu dis qu'il va te donner des Que ligou diamants. toda hora para falar que Il vai te dar t'appelle tout le diamante. temps pour te dire qu'il va te donner Se des você diamants. tiver dúvida, Si tu as un doute, vou te dar o número do je vais te telefone. donner les numéros Vamos de ce ligar agora téléphone. para On confirmar. va appeler maintenant pour Você já confirmer. fez a profecia? Vous pensez O que outro, ça, c'est- como já entendia o esquema, L'autre, comme il comprenait, falou: il liga! a dit appelle. Ligaram o número. Ils ont appelé O les numéros. número está desligado. Les numéros, il marche Não, pas. tem outro número. Non, il y a un A autre changer de numéro. sous. Il a Tem outro número. il a Deu changé. outro número. Il y a un Você autre sabe que Deus, numéro, il quando a te dá donné une autre profecia, Deus numéro. vai errar o número de telefone. Vous pensez quand Dieu donne les prophéties, il va faire une erreur de numéro de téléphone. Isso são modos de enganar o povo de Deus. C'est la façon de tromper le peuple E uma coisa de Dieu. interessante, Quelque chose de très o povo intéressant. de Deus Le peuple de está caindo Dieu, nesses enganos. il tombe dans cette tromperie. Vai na igreja desses profetas. Allez dans l'église de ces Está prophètes. cheio.
Il y en a beaucoup de pessoas para quererem ouvir de esse tipo de coisa. personnes pour comprendre et écouter ce genre de choses. Discernimento dos Le espíritos. discernement des esprits. Deus nos deu a palavra Dieu para nous donne la discernirmos. parole pour que nous puissions discerner. A profecia, La prophétie, ela quando vem de Deus, quand elle vient de Dieu, ela é certa, c'est certes, ela é real, c'est réel, ela é c'est verdadeira. véritable. Todo profeta que vem com Toutes les interesse personnes foge. qui viennent avec les intérêts fuient. Olha, quem realmente é de Deus está sendo usado por Deus. Qui réellement est utilisé pour Ele Dieu. nunca vai te falar, vem, traz aqui. Il va jamais te dire viens et Antes de ramène-moi você ici. trazer, ele vai te falar, ora. Avant que tu ramènes, et tu vas É isso que Deus te prier. confirmou mesmo para trazer. C'est ça vraiment Si que Deus Dieu te t'a confirmar, confirmé. traz. Si Dieu te confirme, Se tu Deus não te ramènes. confirmar, não traz. Si Dieu t'a pas confirmé, tu ne Esse ramènes pas. tipo de pessoa você tem que entender, não. Ce não, não. genre de personne, tu dois comprendre. Il y a quelque chose de Dieu Il y dans a ça. quelque chose de Dieu dans cette personne. Os falsos Les faux, jamais vão te falar isso. jamais ils vont te dire Você vai te ça. falar, não traz. Il va te dire Ainda ramène. você vai te falar, aquele que você deixou em casa, Il na va conta te bancária, vai dire, buscar. celui qui t'a laissé encore dans la maison, dans le compte, ramène. Pessoal, abre os olhos. Et on devait ouvrir les A yeux. profecia de Deus não La funciona. prophétie de desse Dieu jeito. ne marche pas de cette façon. A Bíblia está La dizendo, Bible dit, versículo de número 4, verset numéro 4, aquele que fala em línguas estranhas ceux qui parlent edifica-se a langue si mesmo. étrangère s'édifient à Mas lui-même. aquele que fala, aquele que profetiza, Mais celui qui prophétise edifica a igreja. édifie l'église, Edifica o corpo. édifie le corps, Constrói o corpo. construit A le corps. profecia ele vem para construir La a prophétie vient igreja. pour construire Ele vem para l'église. edificar, Il vient pour para édifier, aumentar a igreja, Para augmenter para fazer l'église. crescer pour faire grandir a igreja, l'église. para fazer conhecido a Connaître igreja. l'église. Pessoa que nunca entrou na Les gens qui n'ont igreja, jamais rentré as dans l'église, intenções do coração les dele intentions de leur são cœur, reveladas pela révélé profecia pour la e ele vê o prophétie. conhecimento que Il Deus vient à la existe. connaissance que Dieu existe. C'est ça a C'est profecia. ça la prophétie. A profecia La funciona desse prophétie jeito. fonctionne de cette A façon. profecia é para edificar La o prophétie, c'est pour povo édifier de le Cristo. peuple de Dieu. Existia irmão Il y avait un frère que se converteu, qui était converti, mas antes de se mais converter, avant d'être converti, eles entrou na igreja por il est convite rentré de à alguém. l'église avec une invitation. Chamaram de um quelqu'un. pregador de fora. Ils ont appelé un prêcheur de Quando foram dehors. pregador de fora, Quand ils ont appelé le pregador que era prêcheur, do outro continente, qui était dans un autre continent, pela primeira pour vez, la première fois, ele foi pregar naquela il igreja. était parti prêcher dans Não cette église. conhecia ninguém a não ser Il o pastor daquela connaissait igreja. personne à part le pasteur de cette église. Quando ele começou a Quand il a profetizar, commencé à quando ele começou a prophétiser, pregar, quand il desculpa, a commencé à prêcher, Deus lhe deu pardon, o nome da pessoa, Dieu il a donné le nom de lhe cette deu a personne, idade da pessoa, l'âge de cette e personne, lhe deu os detalhes dos les 5 détails últimos anos da vida de daquela ces pessoa. 5 ans de la vie de cette personne. E ele fez levantar aquela Il pessoa fait soulever cette e personne. ele contou os detalhes Il dos a últimos raconté- 5 anos da Il vida a daquela raconté pessoa. les détails de cette 5 dernières Pela années. primeira vez na igreja, Pela aquela, primeira ou fois seja, dans as duas l'église. pessoas, Les deux personnes, era a primeira vez deles naquela igreja. c'était la première fois dans cette église. Não tinham se conhecido Ils ne antes. se connaissaient pas avant. Olha, aquela pessoa quando recebeu Cette aquela personne, quand mensagem il de a Deus, reçu cette message de ele Dieu, conta o testemunho il que raconte ele son começou a témoignage. tremer, a chorar como Il se a fosse commencé bebê. à trembler et à pleurer comme un bébé. Hoje, Aujourd'hui, aquela pessoa se tornou cette pregador da personne, c'est palavra de un Deus. prêcheur de la parole de Dieu. Porque À a cause profecia de la prophétie, edificou a il a igreja, édifié fez l'église, crescer, fait grandir l'église, fez fait que desenvolver. l'église puisse être désenvolvée. A Paulo vai dizer Paul va dire que a que profecia, la prophétie, eu quero que todos vocês je falem línguas vais que vous estranhas, tous parler en langues étrangères, mas mais quero que vocês profetizem je veux que vous prophétisez, mais do que falar em línguas plus estranhas. que parler en langue étrange. Por que o Paulo vai colocar mais a profecia do que Pour línguas qui estranhas? Paul va mettre beaucoup parler à Porque prophétiser a que língua parler en estranha langue. você se edifica, La langue étrange, tu te défies, mas a mais profecia, la prophétie o corpo todo édifie le corps, é edificado. édifier le corps de l'église. Irmãos, Les frères, começamos a buscar os dons de nous profecia. devons aller chercher les dons de Aqueles prophétie. que já fluem nos dons de Ceux qui profecia, sont déjà dans les dons de prophétie, orem para que Deus possa fazer fluir mais você em dons de priez que Dieu profecia. puisse te faire fluir encore dans les Aqueles dons que de nunca prophétie. profetizaram, Ceux qui n'ont jamais prophétisé, orem para que Deus possa priez que fluir Dieu puisse fluir dans ta vie, em que tu você puisses e em mim os prophétiser. dons da Si les profecia. dons prophétisés puissent être en toi. Os dons da Les profecia dons de prophétie, precisam fluir na minha ils vida. ont besoin de fluir dans
ta vie, dans precisam ma vie. fluir na tua vida. Ils ont besoin de fuir dans ta Precisam se vie. manifestar Ils nas doivent nossas se casas, manifester dans nos nos maisons, nossos dans trabalhos, nos travail. em tudo que nós Et temos a tout ce fazer. que nous devons faire, Os dons de les profecia dons de prophétie. precisam todas as horas. Il doit tout le temps, toutes les heures. Uma coisa interessante, Quelque chose d'intéressant. versículo 29 do Verset capítulo 14. 29 du chapitre 14. Paulo vai dizer o Paul seguinte: va dire suivant. quando tem 2, 3 profetas Quand il y a 2, 3 prophètes, e todos eles estão sendo usados em et tous ces profecia, sont utilisés pour la prophétie, Paulo vai ensinar a Paul va ordem. enseigner l'ordre. Todos vocês podem profetizar, Vous pouvez prophétiser tous, mas mais de cada vez. un de chaque fois. Irmãos, é ordem. C'est l'ordre. Eu já fui pregar em igrejas Je t'ai déjà prêché dans une em que se église levantaram tanta gente para et que profetizar beaucoup de gens sont se levés pour que prophétiser. eu não sabia quem eu vou ouvir, quem eu não vou Je ouvir. ne savais pas qui je vais écouter, qui je ne vais pas Foi uma écouter. confusão tremenda. C'était une confusion terrible. Eu entendi que foi falta de ensinamento. J'ai compris que c'était Foi retiro dos jovens. C'était une retraite Oi, des ficava gente jeunes. só que basou conta na Vous dose savez, espiritual. quand les jeunes rentrent dans le dose Os jovens spirituelle, quando entram nos dons, les jeunes, quand ils rentrent dans le precisa dons, ter alguém para lhes il ensinar. doit avoir quelqu'un pour les Porque enseigner. eles vão mesmo Parce desorientados. qu'ils vont partir des Eu também entrei desse jeito. Moi aussi, je suis rentrée de cette Quando entrei era façon. tudo desorientado, Mais ninguém quand estava j'étais indo para rentrée, il n'y orientar. avait pas d'orientation non Mas plus. através da palavra Mais à começamos a travers nos de la orientar. parole, on a commencé à nous orienter. Nesse grupo onde eu fui Dans pregar, ce groupe où je suis partie prêcher, quando a palavra estava terminando, nem terminei, estava quand terminando. la parole commençait à terminer, Olha, quase todas as meninas que estavam presque aí toutes les filles qui étaient là, começaram a profetizar. Ils ont commencé Eu a fiquei profetizar. desorientado, sabe? Vou ouvir quem, vou deixar de ouvir quem. J'étais désorientée, Eu tive que chamar os je vais écouter líderes. qui. Je vais écouter qui. J'ai appelé tous les leaders. E comecei a lhes falar, você vai naquela Et prova que está commencé à falando. dire, toi, tu vas. Você vai naquela prova que está falando. Você vai... E teve pessoas que ficaram sem líder. Il y a des gens qui sont restés sans leader. Por quê? Por Parce falta de orientação e il ensinamento n'y avait daqueles pas jovens. d'orientation dans cette jeunesse. Irmãos, Frère, vamos aprender pela palavra. nous apprenons pour la parole. Todos nós podemos receber profecia na Nous tous, mesma nous hora. pouvons recevoir la prophétie en même temps. Mas Mais profetizem de cada vez. prophétise un de chaque fois. A inspiração não vai fugir. L'inspiration ne va pas Se fuir. lembra que o Paulo falou? Rappelle ce O qu'il Paul l'a dit. espírito de profecia está L'esprit de sujeito ao prophétie, profeta. c'est sujet au prophète. C'est de toi de le recevoir et C'est garder. à toi de recevoir et garder. Esperar o momento certo Attends le moment certes para você pour profetizar. que toi tu puisses Deixa a prophétiser. irmã terminar. Laisse la sœur terminer. Depois você fala. Après tu parles. Assim que é a profecia. Ici c'est la prophétie. Olha, e outra coisa interessante. Et autre chose très intéressante, Vamos ter discernimento. nous devons avoir le A discernement. profecia não é para falar mal dos La outros. prophétie, ce n'est pas pour parler mal des autres. Aquilo já é de homem. Ça, c'est de l'homme. Ou se eu bali com bico. Tu prends aussi, tu commences à O bali com parler. tudo muca. Tu commences à De repente começa a falar mal da outra Là, irmã. tu commences à parler mal d'autres frères et sœurs. Ce n'est pas des Ou essa prophéties. cana deixou bomba aqui a C'est cala. une colère déjà que tu as gardée depuis Já guardaste longtemps. aquela raiva há muito Tu as tempo. gardé cette E colère fizeste depuis tirar longtemps. como profeta. Et tu fais sortir comme une prophétie. Vamos ter discernimento. On puisse avoir le discernement. E tem pessoas Il y a des gens que lidam como gostou muito daquela qui disent irmã. comme elle a aimé Asa trop de muito cette na femme, lá. c'est ma A personne. fonte ali é a Ana. Não. Oh, je rentre dans cette sœur. Non, c'est pas comme ça. Profecia de Deus La prophétie de é predileta e certa. C'est certes, Não tem nada disso aqui. il n'y a rien de ça. Irmãos, vamos Mes aprender frères, hoje. on va apprendre Que aujourd'hui. Deus está a nos dizer. Dieu nous parle aujourd'hui. Busquem Cherche os dons de les profetizar. dons de prophétie. Busquem muito. Cherchez beaucoup. Nas suas orações começa a falar Dans ta deles. prière, tu commences à dire Derrama os dons de Dieu profecia. derrame le don de prophétie. Derrama os dons de profecia. Derrame le don de prophétie. Por mais que en moi. você ore em língua, derrama os Plus dons que de tu pries profecia. en langue qui te demande que E Dieu você puisse fala, te donner Senhor, le don de prophétie. Tu dis Seigneur, Nesses dons de profecia, dans ces dons de que prophétie, possa ser para mim ajudar os qui outros, puisse être que je puisse aider les autres, não para mim mesmo. non pour moi-même. E como eu vou saber que Deus quer me Et usar comment em je vais profecia? savoir que Dieu veut m'utiliser en prophétie? A todo mundo que está dentro da inspiração, dons Tout de le monde qui inspiração, est à l'intérieur des dons d'inspiration, tem sinais que Deus dá. il
Il y a des signes que Dieu donne. Você começa a sentir a tua boca como é que eu diria, a mexer, tipo a Tu tremer. commences à sentir ta bouche trembler. Se você está em um momento de inspiração Si tu as un divina, moment d'inspiration divine, na hora você está a orar em português, tu pries en mas você de portugais. repente começa a sentir que a tua boca está Tu tremendo. commences à sentir que ta bouche Deus tremble. quer derramar um dos três dons. Dieu veut derramer de ces trois dons. Um desses três: Dans un de ces trois dons, interpretação interprétation, profecia prophétie ou a língua. ou langue, Deus quer fazer em você. Dieu veut faire en toi. Um outro sinal. Un autre signe. Talvez você está nesse momento. Peut-être que dans Você ce sente moment, no teu ventre tu sens dans ton ventre alguma coisa parece que está a quelque chose subir para vir para a qui est en train boca. de monter pour sortir dans la É como bouche. se fosse um vômito, mas não é C'est comme vômito. si un vomi, mais c'est pas Você un vomi. sente alguma coisa, parece que quer Tu sair. sens comme si quelque chose devait sortir. Você está entre uma desses três dons Tu es entre de ces trois dons-là que Deus quer derramar. que Dieu veut E derramer. uma outra forma, Une autre você forme, sente dentro do teu tu espírito. sens à l'intérieur de Parece que algo está te empurrando, está a quelque empurrar chose alguma qui coisa te para pousse fora de você. à l'extérieur de A toi. tua alma sente, o corpo sente isso. Ton corps il sent ça. Você está dentro desses três dons Tu es à l'intérieur de ces que trois Deus dons quer derramar em que você. Dieu veut te donner. Quando você sentir isso na hora da Quand tu oração, sens ça à l'heure de la prière, aprenda aquilo que falamos no domingo passado. apprends ce qu'on a dit dans le dimanche Não dernier. ignorem, Ne ignore pas. se entregue. Tu te donnes. Um desses três Un de ces trois dons, vai se manifestar ça em va você. se manifester en toi. Palavra do Senhor. La Amém. parole du Seigneur, Amen. Incline na sua cabeça, Baisse ta tête. que nós queremos orar. Nous voulons prier. Eu quero deixar você orar. Je vais te laisser prier. Fale com Deus nessa manhã. Parle avec Dieu ce matin. Agradeça